الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن نصلي ونسلم على سيدنا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمرنا وتلطف لنا وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما بالصالحين. اللهم استر ولا تذهب بركة علمه مني. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صاحب طريق مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد البنشور ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا
وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
bihamdih subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم المصلي pada kitab ونفعنا به وبعلومه في الدارين قيل أسعد الناس من له قلب عالم وبدن صابر وقناعة بما في يد الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Selasa sebagaimana jadwal rutin kita. Setiap malam Selasa kita zikir lanjut dengan ngaji satu kitab yang bernama Nasaihul Ibad, lain makna ya. Mudah-mudahan wasilah kita terus ngaji ini menjadi wasilah pengingat, khususnya untuk diri Bapak, umumnya untuk semua. Salawat dan salam curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampailah kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan naungan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi sedikit yang kemarin. Qila as'adun nas man lahu qalbun alim. Dikatakan as'adun nas, bahwa manusia yang paling bahagia, man lahu qalbun alim, yaitu orang yang memiliki hati alimun, yang hatinya mengetahui atau memiliki ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum, terlebih lagi pengetahuan agama ya. Makanya kudu seimbang antara ilmu umum yang kalian dapatkan di sekolah dan juga ilmu agama, baik itu di sekolah, di tempat ngaji, di kampung, di rumah, di masjid, di musola, di majelis taklim. Karena kalau ilmu pengetahuan umum tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama, ibarat main layangan, apa namanya kalau miring sebelah itu? Apa sih? Kalau layangan miring sebelah namanya apa? Singit. Ya.
Jadi kalau main layangan singit kan gak enak nariknya, ya, dia akan muter ke satu arah saja. Nah, maka si layangan itu biar gak singit bagaimana? Berarti cara membuat si tali tali kamaknya kudu seimbang. Kalau nggak seimbang tadi yang terjadi singit itu miring gitu ya. Nah, bisa jadi orang yang belajarnya hanya satu keilmuan saja, otaknya jadi singit nanti ya. Maka kudu diimbangi dengan ilmu agama, makanya ngaji ya. Nah, orang yang paling bahagia dikatakan dalam kitab ini mallahu qalbun alimun, yaitu orang yang punya hati alimun, yang alim, yang tahu, serba tahu. Kenapa dia tahu? Karena punya ilmu. Dari mana ilmu didapatkan? Ilmu itu dituntut dengan cara belajar ya. Nggak ada orang belajar yang langsung pintar kecuali yang Allah kehendaki dapat namanya ilmu laduni. Nggak belajar tapi bisa, nggak pernah ngaji tapi pintar. Nah, kalau model kita mah kudu ngaji, kudu belajar, kudu menuntut ilmu biar kita punya ilmu. Kalau tidur terus dapat ilmunya lewat mimpi, ting bener, ting itu bisa jadi sesat ya. Nah, tapi kalau ngaji, kalau belajar, ada yang mengajar, ada yang belajar, dan ada yang dipelajari. Maka nyambung nanti keilmuannya. Makanya di sekolah nggak sarek wae ya. Di sekolah ketika bapak ibu guru kalian mengajar, jangan ngobrol terus. Di tempat ngaji, ketika belajar, perhatikan ya, jangan ngobrol mulu biar dapat ilmu. Nah, si ilmu yang kita punya tanam di dalam hati supaya kita termasuk ke dalam as'adun nas, golongan orang yang paling bahagia. Pengen bahagia apa pengen menderita? Pasti pengen bahagia ya. Orang bahagia syaratnya satu, harus punya ilmu ya. Dengan ilmu kita menjadi diangkat derajat, bakal diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Diangkat tuh derajatnya orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Sudah beriman punya ilmu, udah komplit ya. Beriman tapi nggak punya ilmu, nggak masuk kategori yarfa'illahu alladhina. Yang derajatnya diangkat itu dua paket ya. Satu beriman, yang kedua berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu, beriman, walladhina utul ilma darajat. Jadi punya iman, punya ilmu, baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah diangkat derajatnya sama Allah, as'adun nas, maka dia berhak menjadi manusia yang paling bahagia. Nah, makanya kalian sekolah, kalian ngaji, itu lagi dibentuk supaya nanti kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Nggak apa-apa capek, bangun pagi, makan, sarapan, berangkat, pulang sore. Capek nggak itu sebelumnya? Capek. Ngaji tadi habis sebelum maghrib udah berangkat, sholat maghrib baru jam hujan,
Sekarang ngaji tunduh si Anil bawahanan. Ya, capek nih. Oh enggak, sampai subuh berarti ya. Kalau nggak capek sampai subuh ngendong di dia. Tuh. Capek ngaji mah. Belajar mah capek. Menuntut ilmu mah capek. Tapi capeknya sekarang, nantinya kita bakal bahagia. Kenapa bahagia? Alimun. Jadi orang yang alim, orang yang punya ilmu. Gak apa-apa sekarang capek, tidurnya kurang, mainnya kurang, biarin. Nanti udah dewasa, udah besar, kalian akan merasakan nikmatnya ketika kita hidup punya ilmu. Lihat orang-orang di luar sana, sekolah enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, ya kasihan. Kalian mah enak, mau sekolah disekolahi, ya, mau belajar dianterin, mau ngaji diajiin, ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan kita untuk belajar, untuk bisa menuntut ilmu, maka tuntut ilmu itu sebanyak-banyaknya. Ya, ilmu apa aja pelajari deh kalau perlu. Dipakai enggaknya tergantung kondisi. Ibarat kalian jalan ke sekolah bawa payung, mau hujan mau panas bawa, ya. Kapan digunakan? Ketika hujan turun pakai, ketika panas sangat terik boleh dipakai. Payung bukan hanya fungsinya untuk menghindari tubuh kalian dari air hujan saja, dari teriknya panas matahari juga silakan aja, panas-panas pakai payung, tenang. Artinya apa? Kita sudah siap. Tapi kalau pas hujan nyari payung basuh, ya. Pas panas ngebentrang baru nyari payung, kepanasan. Tapi kalau kita sudah bawa payung di tas, simpen, ketika kondisi darurat seperti tadi bisa kita gunakan. Satu, orang yang paling bahagia as'adun nas man lahu qalbun alim, yaitu orang yang punya hati, hatinya mengetahui karena punya ilmu. Yang kedua, ciri atau syarat orang bahagia, wa badanun sabirun, badan, jiwa, raga yang sabar, ala ta'at, terhadap ketaatan. Taat kepada siapa? Satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh sabar, ibadah disuruh sabar, jangan ngetrek, wah pelan-pelan deh sholat mah. Apalagi nih makmum nih yang masih kecil-kecil, di sholat di masjid masih lompat-lompatan. Tugas kita sebagai seorang makmum ketika sholat mah ngapain? Ngikutin imam. Imam ruku, imam sujud, imam berdiri. Jangan ngebut nih. Anil imam baru ruku, anu udah sujud. Ya. Kira imam masih sujud, bangun dia sendirian. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau makmum mah paling gampang itu tugasnya ngapain? Ngikutin imam. Nggak boleh mendahului. Bahkan kalau dua gerakan rukun mendahului imam, itu sholatnya sudah tidak sah sebagai makmum, batal berjamaahnya. Ya, makanya ketika berjamaah dengerin komandonya. Imamnya ruku, imam sujud, tidak bangun. Ya, ikuti, tidak boleh mendahului, juga tidak boleh ketinggalan. Ketinggalan dua rukun sholat juga sudah batal. Ya, makanya ikut yang benar. Tuh, wa badanun sabirun. Salah satu as'adun nas, orang yang paling bahagia itu badannya kudu sabar.
ngaji kudu sabar, sekolah ngerti-ngerti kudu sabar, tapi tetap harus berusaha. Gak boleh mentang-mentang gak bisa, wis pasrah deh, ngerti-ngerti matematika, ngerti-ngerti bahasa Inggris, ya udah pasrah deh biarin dapat 0, gak boleh. Wajib hukumnya berikhtiar, berusaha, makanya kudu sabar, ya. Jadi sabar itu bukan gak berusaha, sabar mah diusahain dulu, belum dapat baru ngadoa, ya beres sholat ngadoa, ya Allah pengen motor. Kalau Allah langsung kabulkan saat itu juga, si Nanda berdoa, ya Allah pengen motor, mau gubrak di depan kita hese, ya kudu sabar, bertahap, nggak langsung. Ada yang langsung, ada doa yang langsung dikabulkan. Para nabi dan rasul ketika berdoa langsung diijabah. Ada doa yang ditunda, hari ini nggak dikasih mungkin besok nggak dikasih mungkin lusa nggak dikasih minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi berdoa tetap harus dilakukan. Jangan baru sekali berdoa, 2 kali, 3 kali berdoa nggak dikasih, kapok ngadoa, mau ngadoa dari kau, ya itu manusia yang sombong. Yang ketiga, wa qanaatun. Qanaah itu dalam bahasa Islam ridho, berarti menerima apa adanya. Maka kalau contohnya begini, ketika kalian berangkat sekolah, minta uang sama orang tua cuma ngasih kalian uang 2.000. Sikap kita sebagai seorang anak bagaimana? Harusnya menerima. Tapi yang terjadi ketika berangkat sekolah dikasih 2.000, apa yang kalian lakukan? Ngambek, nggak mau sekolah, ya bolos sekolah. Nah itu salah. Kalau dikasih ongkosnya, uang jajannya cuma 2.000, terima. Kudu ridho, kudu ikhlas. Maka itu yang menjadi pembiasaan orang yang hidupnya nanti bakal bahagia. Kalau nurutin nafsu mah pengen terus, pengen ini, pengen itu, punya ini, pengen lagi, udah punya, pengen nambah lagi, terus kayak gitu, ya, karena merasa tidak pernah puas. Nah, coba mulai sekarang terapkan di dalam diri kita menjadi pribadi yang qanaah, menerima apa adanya, bima fi yadillah, apa yang Allah berikan, ya. Jadi kalau sudah menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sedikit banyak, senang, bahagia, sedih, dan kita menerimanya, itulah qanaah, ya. Bukan diada-adai. Kita qanaah itu menerima apa ada. Boleh gak minta lebih? Harus. Tapi kalau Allah kasihnya segitu, syukuri, alhamdulillah. Mungkin belum waktunya, mungkin belum saatnya. Yang penting jangan pernah berhenti untuk meminta, berdoa, ya. Pasti nanti Allah akan berikan. Nah ini 3 kunci as'adun nas, orang yang paling bahagia. Ya, bahagia di mana? Bahagia di dunia, juga nanti sampai kebahagiaan itu di akhirat. Punya hati yang alim, punya badan, jiwa, raga yang sabar, punya kepribadian yang qanaah, rela menerima atau ridho terhadap apa yang Allah berikan, ya. Jadi jangan ngambek, jangan marah ketika orang tua kalian memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mungkin orang tua belum punya. Nah, tugas kalian tuh ngapain?
doakan setiap urusan orang tua kalian, biar urusannya dipermudah, dilancar, diberikan keberkahan. Pasti suatu hari akan kalian dapat. Ya, nah, itu bawa pulang ke rumah, sampaikan ke orang tua, ke keluarga bahwa ada 3 kunci kebahagiaan: hati yang punya ilmu, badan, jiwa, raga yang sabar, wa qanaatun, qanaah, rela menerima apa ada. Ya, nah, itu saja untuk malam hari ini. Nanti kita lanjut ke, kalau yang tadi mah bikin orang bahagia, ya termasuk orang bahagia. Nah, nanti minggu depan insya Allah kebalikannya, ya kita bahas terkait dengan yang bikin rusak diri kita, bahkan orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Ya, ada zaman dimana zaman-zaman itu rusak, berantakan karena beberapa penyebab. Insyaallah kita lanjut di malam Selasa depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita simak, kita dengarkan, khusus bermanfaat untuk diri Bapak secara pribadi dan umumnya bermanfaat untuk kita semua. Yang mau nanya gak dulu? Yang bahagia tadi tuh di badan qanaah. Nanya kan ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.